Pangngipin po to, ma'am. Pangngipin po gagamitin. Ano? Pangngipin gagamitin, ma'am. Erythromycin. Salito. Kailangan ko ng reseta, ma'am. Pura siya kalat na. Erythromycin. Meron din. Ballpen. Wala kayong ballpen, ma'am. Anong meron kayo na asin? Generic lang, ma'am. Ito yun yung lima. Lima yung content niya. Kasi generic. 3, ma'am. 3 lang. Sige, 3 lang. Paano na din yung license, ma'am? Picturean ko din yung license. Yung license, ma'am. Ayun na. Hindi, picturean ko yung license po, ma'am. Pangngipin po to, ma'am. Pangngipin po gagamitin. Ano? Pangngipin gagamitin, ma'am. Sa throat niya. What? Okay, ma'am. Sige Sa po. throat niya. Ba't na-erase, ma'am? Ba't na-erase yung PRC mo? Yung picture na. Ayan. 8. Hindi kasi na-dry eh. Insok-sokok itata. Magkano? 2.